Assalamualaikum everyone. This is our chapter 5 on the books of prime entry and also journals. This one you akan gunakan masa you nak buat soalan 2. Usually dia suruh you identify the book of prime entry and also you can guna this information macam mana masa you nak buat your group assignment. These are the learning outcomes. So at the end of the chapter, you should be able to identify the 7 types of journals and also to prepare the subsidiary ledgers starting from the transaction, source document, journal, ledgers and trial balance. So untuk yang first one yang ni 7 types of journal ni akan ada dekat soalan nombor 2. Biasanya dekat part C. Yang this one number 2 adalah untuk you punya group project. Okay, let's see next slide. This will be your chapter's outline. So first, we are going to introduce you to the source documents and then moving on to the types of journals, moving on to the types of ledgers and also the recording process. These are example of source document. This contoh untuk check, macam ni rupa dia. Payment voucher, macam ni rupa dia. Payment voucher adalah untuk bila you nak buat pembayaran, you kena ada payment voucher dengan you punya evidence lah. Maksudnya invoice ke, barulah kita boleh buat payment. And then bila you terima duit daripada you punya customer, you akan bagi dia receipt. Okay. Lagi source document adalah purchases invoice. Yang ni masa you nak buat payment, you kena letakkan benda ni sekali. So payment voucher akan letak sekali dengan purchase invoice ataupun the sales invoice. Purchase invoice ni untuk pembelian. Sales invoice adalah untuk jualan. Debit note dan credit note adalah untuk account for dia punya returns, purchases returns and also the sales returns. Biasanya credit note ni untuk sales return, debit note untuk purchases return. So that's why dia letak bawah purchases invoice, debit note, sales invoice, credit note. Moving on, this is the introduction to journals. Journals are also known as the book of original entry, book of prime entry, subsidiary books ataupun day books. Ini nama-nama lain untuk journals. Advantages kenapa kita nak kena prepare journal? Because it provide a chronological record of the business transaction. Okay, sebab kita akan record ikut kronologi. Maksudnya yang mana datang dulu. 1 hari bulan dulu, lepas tu 2 hari bulan, lepas tu 3 hari bulan, sampailah hujung bulan. So, kita akan ada record secara chronological. And then they instruct the bookkeeper as to which account to be debited and which to be credited. So, bila you buat journal, you akan identify kat situ yang mana debit, yang mana credit. So, bila you prepare that one, you akan indirectly bagi instruction kepada the bookkeeper. So, bookkeeper ni tak adalah confused yang mana nak debit, mana nak credit. Next adalah the provide a complete picture of each business transaction. Move on. These are the types of journal. Ada 7 altogether. So, you punya task dalam final exam adalah untuk identify transaction tu masuk dalam journal mana. So, sales journal, purchases, return inwards ataupun nama lain dia sales return. I suka guna sales return as compared to return inwards. So, sebab dia lagi senang. You buat jualan, lepas tu ada pulangan jualan, sales return. Return outwards also known as the purchase returns journal. Okay, yang ni you beli barang, lepas tu you return. So, nama dia purchase return. Kita akan masukkan dalam purchase return journal. Cash receipt, segala penerimaan tunai ataupun duit dalam bank. Okay, tunai ataupun cek. Cash payment, ada pembayaran tunai ataupun pembayaran secara cek. And the last one adalah general journal. Semua benda yang tak masuk dalam 1 hingga 6 akan masuk dekat general journal. So, let us look further on this one. Purchases journal adalah untuk record semua credit purchase of goods. This is very important sebabnya you nak identify transaction tu dalam you punya soalan 2. So, you kena tahu kalau ada purchases secara kredit, so dia akan masuk purchases journal. Kalau purchases return, dia akan record pulangan terhadap semua jualan. Semua pembelian, purchased. So, bila you beli barang,
ada pulangan kepada supplier, you akan record dalam the purchase return journal. Sales journal adalah untuk record semua credit sales. Sales return adalah untuk record semua pulangan jualan. Maksudnya customer beli daripada you, lepas tu dia return. So, you akan masukkan ke dalam sales return journals. Okay. Lagi types of journal adalah the cash payment journal which akan record cash ataupun check. Okay, in term of disbursement. So, apa yang you bayar secara tunai ataupun check. Cash payment adalah untuk record cash ataupun check yang diterima, yang ini bayar, yang ini terima. General journal akan record the opening and closing journal entries. Okay, purchase and sales of non-current assets. Non-current asset on credit. You beli non-current asset, contoh you beli motor vehicle on credit, dia akan record kat sini. Kalau you beli motor vehicle on cash, dia akan masuk dekat cash payment. Faham tak beza dia? Bila dia melibatkan cash in, cash out, kita akan masuk dekat cash payment ataupun cash receipt. Benda yang tidak melibatkan barang jualan, beli non-current asset, contohnya beli furniture, beli mesin, tu semua secara hutang letak dekat general journal. And semua transaction lain yang tidak direkodkan dalam journal-journal lain, contoh macam ada diskaun ke, okay, diskaun diterima ataupun diskaun yang diberi, ataupun you punya capital pada beginning of the business, ataupun adanya drawings of goods. Okay. So, these are the sample of question 2 sebenarnya. So, kita dah buat dah question 2 ni. Kita buat A dan B. Tapi kita tak buat lagi C. Some of you dah buat, I perasan, but some of you did not do it yet. So, untuk yang C ni, dia nak you state the appropriate books of prime entry untuk transaction dated 5 November sampailah 10 November sahaja. So, start daripada 5 sampai 10. Yang ni je yang dia nak tahu, masuk dalam buku mana. So, purchase good worth 4,500 from Abu on credit. Dia beli secara hutang. So, pembelian ni akan masuk dekat purchases journal. Yang ni, credit sales to Sarah worth 2,100. Jualan secara hutang kepada Sarah. So, dia akan masuk dalam sales journal. Purchase furniture dan bayar guna check. Okay. So, yang ni dia akan masuk dekat general journal dan juga dia akan masuk dengan dekat the cash payment journal. Okay, sebab dia beli furniture harga 8,400, dia baru bayar 1,400. So, yang 1,400 ni masuk dekat cash payment. Lebihnya lagi berapa ni? 7,000 lagi akan masuk dekat the general journal. 10 hari bulan receive commission worth 3,700 by check. Yang ni obviously kita akan record dekat the cash receipt journal. So, siaplah untuk 4 daripada 5 sampai 10 hari bulan. This one. Okay. Next adalah A. So, this one I want you to do on your own. Daripada 2 sampai 6 je dia nak. So, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kita akan discuss dalam our discussion untuk this one. Okay. Sama juga dengan yang ni. Kalau boleh, I nak you guys do on your own for this one. Okay. Dia nak tahu the book of prime entry yang mana sesuai untuk semua transaction dekat Papa Dobi ni. So, kita akan discuss this question as well dalam our discussion. Okay. Next, moving on to the type of ledger. Type of ledger adalah sales ledger, purchases ledger, cash book and also general ledger. So, sales ledger akan record semua individual data ataupun account receivable. Okay, ledger ni kita dah belajar dah yang T account. Yang tu ledger lah. Okay. Next adalah the purchases ledger akan record semua individual creditor ataupun account payable. Cash book akan record receipt dan payment yang melibatkan cash ataupun check. General ledger record semua benda yang tak ada dalam ledger lain. So, let's move on. These are untuk account for the purchase and sales transaction. Purchase goods on credit from Sally.
So, kita akan masuk dekat Purchases Journal. P. Sold goods on credit to Larry, 400. Masuk dekat Sales Journal. Purchase good on credit from Putra, Purchases Journal. Sold good on credit to Matt and Balasingham, Sales Journal. Purchase good on credit from Sami, 700, Purchases Journal. So, you punya transaction in your group project, you can buat something like this. Okay, 3. So, ada 3 purchases, 3 sales. Yang ni ada 2 je lah. 2 untuk sales, 3 untuk purchases. Tapi you kena buat 3. These are the transaction yang you can list down. 3 purchases, 3 sales. Okay, next. Macam mana nak move on? So, this adalah purchases journal. So, masa kita nak record credit purchase ni, kita buka satu account purchases. Okay, so you akan listkan semua purchases you. Daripada Sally, Putra dan Sami. So, you akan transfer to purchases account secara bulk. Maksudnya sekaligus. Sebanyak 1880. Kalau example kita sebelum ni, untuk SGZ tu, yang sebelum ni lah. Okay, yang tu kita buat satu-satu. Tapi this one, dekat purchases ni dia dah combine. Semua dia transfer seketul pada hujung bulan. Sebanyak 1880. So, untuk sales journal pun dia buat benda yang sama. Yang mana dia jual dekat Larry, Matt and Balasingham. Dia akan totalkan semua dan dia transfer seketul kepada sales account. Okay. Kalau sales kita tak banyak, macam dalam example sebelum ni, sales dia tak banyak, ada 1-2 je. So, kita boleh buat satu-satu. Kalau sales dia banyak, maksudnya you kena buat journal macam ni lah. Barulah dia proper. Sebab takkan nak buat satu-satu. Okay, because it would be too much. Okay, terlalu banyak. Next. This one adalah total yang kita transfer to the purchases and also sales account. Right? This is posting to the purchases ledger. So, tadi kita dah buat purchase journal, right? So, bila nak buat purchases ledger, kita kena buka account sorang-sorang. Macam ni. Yang ni sama je macam kita buat dalam our example. Buka Sally, buka Putra, buka Semi. Next, untuk the sales ledger, sama juga. Okay, kita kena buka untuk account data Larry, data Matt and also data Balasingham. Dan masukkan dia punya particular kat sini. Like this. Okay. Next adalah postings, purchases and sales in the general ledger. Okay. So, you ada account purchases tadi tu. Kan, total yang you dah buka tu. Sales yang you dah buka tu. Semua tu kena transfer to the general ledger. Total purchases for the month of June. Yang ni, total credit sales for the month of June. Like this. And also like that. Okay. This is the sales return and purchases return transaction. Yang ni pun sama. You kena ada 3 untuk setiap satu. Sales and also purchases. So, let's see this one. You kena ada 3, maksud I adalah untuk project paper. That one, group project. Okay, so Larry return good RM50. Credit note number 4212. So, dia akan masuk dekat sales return. Goods return to Sally, purchases return. Matt return goods, customer pulangkan kat kita. So, sales return. Kita pulangkan dekat Putra. So, purchases return. So, let's see how will it looks like. This one will be the recording of sales and purchases journal. Sales and purchases returns journal. So, this is written outwards. So, Sally dengan Putra, kita pulangkan balik kepada dia. Sebanyak 330 lah total. Dan untuk Larry dan Matt, kita pulangkan, dia pulangkan kat kita. Sebab dia ni customer, dia pulangkan kat kita sebanyak 130 in total. Right? Therefore, masa you buat the purchases ledger,
This one you dah create sebelum ni, right? Sebab you dah create Sally, you dah letak purchases kita. Sebab kita beli daripada dia, right? So now, bila ada return, you akan debitkan dia. Sebab mengurangkan liability kita dengan Sally. So Sally dan Putra ada return. So kita kena keluarkan duit. Keluarkan hutang kita daripada dia sebanyak 150 untuk Sally, Putra 180. So, hutang kita dengan dia dah berkurang sebab bila kita pulangkan balik barang dekat dia. Okay. Next adalah untuk debtor Larry dan juga debtor Matt. Okay. So, what happened? Masa kita jual kepada Larry ni, kita dah debit kita punya Larry, kreditkan sales. Selepas tu, Larry ni pulangkan balik kat kita barang. So, kita keluarkanlah hutang dia dengan kita sebanyak 50 dan Matt 80. Macam ni. Okay, kita akan guna akaun yang sama. Kalau Larry ni sama macam tadi juga. Sebab tu dia dah ada baki kat sini. Dia cuma bersambung dengan returns. Okay. Right. And then this is purchases return and also sale return. Kita nak post kepada GL, General Ledger. So these are the return inwards. These are the return outwards. So you kena totalkan semua return. So postlah kepada General Ledger. So this is total returns for the month of June. This is return on purchases for the month of June. Okay, let's look at the next slide. This is cash receipt and payment transaction. Okay, so ada cash receipt, ada cash payment. So let's see, goods sold for cash. Obviously, this is a cash receipt lah. Good purchases on cash. So cash payment. Goods sold to Liana, check diterima. So, cash receipt. Paid Sally, cash payment. Receive check, cash receipt. Okay, so kita kena record benda ni dalam our cash payment and cash receipt journal. So, macam mana nak record? These are the cash payment journal. You akan categorizekan dia like this. So, you ada purchases 80, Sally 200. Yang ni. Untuk cash receipt ada jualan sebanyak 480, sales lagi 5,000, mat 140. So, kolom dia ada 3 kat sini. Discount receive, cash dengan bank. So, discount receive juga akan masuk dekat the cash payment journal. And the cash receipt akan masuk dekat discount allowed. Sorry, discount allowed akan masuk dalam the cash receipt. Macam itulah. Okay, so total dia kita akan transfer kepada the discount allowed, discount receive and also cash and bank account. So these are the example of the cash book. Cash book akan record the cash receipt and also the cash payment. So this one double entry, sorry, T account. So dia ada something like T right here. This one belah debit. This one semua belah credit. So masukkan semua debit sales, debit cash lah sales. Lepas tu ada bayar, ada sales guna check. Lepas tu ada mat. Okay, like that. And then, untuk belah kredit, ada semua pembayaran. Case purchases kepada Sally. Dan ada baki duit lagi sebanyak 5140. Cash ada 200. So, this is cash receipt. This is cash payment. Next adalah kita akan post payment. Sebab tadi kita dah bayar dekat Sally kan. So, bila bayar dekat Sally, kita akan kurangkan hutang kita dengan dia lah. Mula-mula kita beli dengan dia 500. Lepas tu kita pulangkan balik kat dia 150. Lepas tu kita dah bayar kat dia 200. So, you kena keluarkan lah. Debit account Sally dapat 200 kat sini. Dan dia bagi kita discount pula 50.
Right? So, bila kita debit our creditor, kita akan reduce the amount owing to them. Sama juga dengan Putra. Tadi ada purchases 680, lepas tu ada return outwards. Ni adalah mengurangkan baki kita. Tapi tadi kita tak ada bayar pun kat Putra. Cuma ada return outwards je. Cuma Sally ni tadi kita dah bayar 200. Okay. Next adalah post receipt to the sales ledger. Remember tadi kita ada jual kepada Larry. Kita jual kepada Matt. Kita ada jual kepada Balasingham. Therefore, kita akan debit debit debtor account will reduce the owing to us. So, untuk Larry dia tak ada buat pembayaran. Kita ada return inwards je. So, kita keluarkan. Untuk Matt dia ada pembayaran. Tadi dia bayar 140, right? So, kita bagi dia discount 200. So, kita kena keluarkan baki account dia lah. Sebab dia dah tak hutang dengan kita. Dia beli dengan kita 280. Lepas tu dia pulangkan balik 80, tinggal 200 hutang dia. Lepas tu dia bayar 140, kita bagi dia diskaun 60. So, habislah hutang dia dengan kita. Yang debtor Balasingham ni kalau you perasan, dia tak ada bayar apa-apa dan dia tak ada return apa-apa. So, dia ni masih lagi berhutang dengan kita. Macam itulah. Next adalah post cash discount to the general ledger. So, remember tadi kita ada bagi discount. Okay, untuk the month of June. So, the discount allowed dia kat baki dia bahagian kredit. Sorry, discount allowed adalah expenses. So, dia dekat belah debit. Okay. Debit expenses. Discount received adalah part of revenue. So, dia akan duduk dekat belah credit. Other than credit sales, credit purchases, credit return and purchase return, the cash payment and cash receipt, selain daripada tu, dia akan record kepada GL. So, untuk you punya group project, memang dia akan jadi complicated. Okay, so ask me if you don't understand anything. But untuk question tu dalam you punya final exam is actually quite simple. So yang tu confirm boleh buat dengan baik insyaAllah. So this is all for journals. I'll see you guys in our next discussion. Thank you.